Shalom, shalom, shalom. Umatoa Mungu, Rabi watu, Yesu Kristi, de Nazareti. Mungu mlibavu mtukufu, mwenye daraja, mwenye salama, mwenye bole, mwenye jabar, mwenye nguvu. Wae mbenzani, nami mbenzani sababu ya Yesu Kristi. Hazizo leo, mafadaraja van leo, risijonani sizana de zimbada. Mungu arambia risifanye duniani vani, arvile nazo duniani vani. Yerjona zvan leo. Zimbada Mungu azangia shuni hamashushahe paruliahe zoramba jirizifanye hazizo jofanya dua jirandise kamwe ya mahafali hal zinabolilahe na utukufu wae na ujabaru wae na zinguvu za yemana ili mwenye zinguvu wede mwenye ujabar wede mwenye ubole wasi shtu karsiyele wa wasi rongwamba mwezi mjabar pourtant wasi kariamini ujabaru wae na Mungu mjabar Mungu msubutu Mungu fanya zote manari dela tamani mana dunalini lahe wasidari mkumande we dar kumande hazo jofanya kama idua vani rimkizembeli arivinge mana nika kasna wasi karshindi ra hasuma parolia he wala karshindi ra yelewa hazizo njonsa kama idua na fanya dua su onti ensemble mala tu Mungu Jésus de Nazareti Rabi watu mtukufu mwenye daraja mwenye ulibavu mwenye nguvu mwenye ujabar mala tumezinguru suhumia ujabar wao na ubolo na utukufu wao fundu watu ukiena wasi ukilie mbele mala tu Mungu urenge ulimi wangu urenge hami yangu urenge mafikira yangu elimine urenge wao ukizembeli wawe mala tu Mungu mala urambia mbaru ukizembeli wawe mala tu Mungu harumana alvidoli nshulifanya wabani mala tu Mungu suhumia has daraja zao na ubolo na utukufu wao ursaidie rifanye zuarambia risifanye ursaidie riste zuarambia resiste mala tumezungu suhumia urkilie mbele ursaidie mala tumezungu rikena mahaba wawe ursaidie ribenzane udelo rambia ribenzane mala Mungu haujabarono ribovo no tukufu mala Mungu wao wamana waode mwenye zrada na skudura mala tumezungu suhumia ubariki ziatima ubariki mifuzana ubariki wa wafiliwa na wantuame, ubariki wa kasitama kazi, ubariki zimaskini, ubariki ya mendikape, mala tumezungu suhumia, uswamihi wa walioma prison mala tumezungu, uwaba usena zimbovu mala tumezungu, uswamihi wa walioma rumana ushi, uwaba usena ushi mala tumezungu, uswamihi wa walioma rumana albangi, uwaba usena albangi mala tumezungu mtukufu mwenye daraja, uswamihi wa wakudzao, uwabone se watiepe mala tumezungu, uswamiwa waluma standard mala tumezungu watie fra watie bura mala tumezungu ukena watu wa zero watu wa boli malagoni ungia mazroza watie upepo watie fra omojo na wade wakifite na mala tumezungu hao bolo no tukufu wa dans le prénom de Jésus de Nazareth amen mala tumezungu sumia zinkondo zile duniani mafia zikondo physique na spirituel wodo zona wodo jo koho na mando wodo jo mando na miso ukora mba tungozini zitsoja berizija utafu mala tumwezi Mungu mana kula tongo irungu wao lazima ifanyishie mana ule Mungu mkutojo warungu watu ikamba karendrea berizije mala tumwezi Mungu hautafifu mala tumwezi Mungu were urskinie zija utafu mala tu hao bonono tukufu dans le prénom de Jésus de Nazareth amen mala mwezi Mungu damu ya waita ukalvera Golgotha nisomye mala mwezi Mungu damu ikemur ikemira maisha yangu ikemira maisha ya umatu wao ikemira maisha wana wangu kakula mtu tunangalia zobovu mwalangu Mwenyezi Mungu usombe kibala mwalangu Mungu unibalili ya rumana damu yao mwalangu Mungu dans le prénom de Jésus de Nazareth amen 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 merci Seigneur pour ton amour infini merci maraba mwalatu Mungu mana udu wa mahaba maraba mwalatu Mwenyezi Mungu mana udu mwenye daraja urenge ulimi wangu mwalangu Mwenyezi Mungu na hangi yangu zisoma wavani de parole yao mala Mwenyezi Mungu wantu watuvulisha video ulimi watuvulisha yao zinizorongo wabani wazidu ngwazite mala Mwenyezi Mungu ile rupare mana ujo utilia sulu mala Mwenyezi Mungu utsomwa damu yao Calvaire a Golgotha mala Mungu rusumia daraja zao ubulu na tukufu ursaidie rielewe parole yao mala Mwenyezi Mungu ursaidie mala Mwenyezi Mungu rudunge zora mbele zifanye hali zinaboli la mala Mungu Jésus de Nazareth sijuandri saa zochorsa kama mahafali leuti javani de zimbada Mungu arambia jirizifanye lejo soma vani rinanisizani hazizo karsena mbali tunarisa kamwe harumana
zimba da Mungu arambia rizifanye. Au nom de Jésus de Nazareth. Je soma parole yangu mlangu Mungu. Nisaidie unigene hamu yangu. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Merci Seigneur. Les pratiques religieuses. Une somme de Matthieu 6. Matthieu 6 à partir du premier chapitre. Tavali mwezi ngoto na bia unizi. Mana wasirongo wabe Mungu de adesideo. Hazizo avamu je soma Matthieu 6 vani. Lazimu je nsome mwedeli mwezi ngo arbenza ona hela atauri mbenze ile pare shinderi ristehi sharia za arambia risfani. Nijosoma. Wala tu Mungu nsomi ya ongea mwana nafsi yangu ongea mwa roho yangu. Parole ni soma bana wala tu Mungu riste au nom de Jésus. Josoma vana arambia rivenzane ni volume bazini za tala yangu vu. Ça oblige de passer ponge. Ah, Jésus. Parole de Jésus sur l'amour. Inde parole ya Mungu. Yani marongozi ya Mungu harmona ya mahaba. Un spécialiste de la loi a demandé un jour à Jésus quel commandement était le plus important. Jésus en a cité 2. L'un se trouva en Deutéronome 6, verset 5, l'autre en Lévitique 19, verset 18. Et tous les deux parlent de l'amour. Il a souligné que tous les commandements ont le même objectif, nous aider à aimer Dieu et les autres comme nous le devons. Alléluia. Yani vani vuka spécialiste de la loi, c'est-à-dire mafundu uhali wa nkemba ma pharisien. Akam dit ça Jésus-Christ de Nazareth le rayo akajarenga jifanya mwili aja kujorlawi ya fidia au Calvaire Golgotha. Les spécialistes uno akamdisa yani mafundu hali wenye uzinkemba wakamtsasu alalini mba commandement bole armas commandement des zibi waya ajibu amba commandement bole de handa de waye Mungu rimbenze kazi nguvu zatu pia ya bili ribenzane was sadri mana tamwezi ngoro kwamba commandement mbili zinde zibole banatini mana waya rumbu asonimaji asa rimbenze na nyatu yani model wa ribenza mana mwezi nguru benza na mimi jomsomia van model mwezi nguru benza wa ribenza yode mana ataomba waswa jor benzane ile rifane na wai mana arumbu hamfano wai hazizo ni je continue arma mahabarabusi ya Mungu. Qu'a dit Jésus sur l'amour? Vani rangwa Jésus tu karatiamba Seigneur Jésus-Christ Mungu mlibovu mtukufu wae beba de makata kaja karengo akarenga akachifanya mwili harmana servant wahe Mariama aja kujorla ya fidia watu nkawaseli wa manatu nita Jésus watu warongomba fils de Dieu makata kaja rejifanya mwili ajarla akujorla ya fidia au Calvaire a Golgotha de Jésus de Mungu na mana Jésus yo umkombozi ha Hébreu oyerwa Mashia Yeshua Mashia donc Yahweh pia de mazina yahe donc lewini shijajeri par rapport na zimbata mwezi Mungu anambamba rivenzane rabusi rimbenzi wae rivenzane ile pare shinde ristehi zo arambia ristehi rifanyi zo lazima arambia risfanyi maana kakula mtu atuhara yao amba kamdunga Jesus Kristo ambade Mungu weka shindi utawa tala maasi wala weka shindi mpara Mungu sadiri mtu yonti amara ya Jesus kamdunga uo weka sina uhayati sadiri kula mtu aliyo ma religion wamtsi juge besu kwa de parole ya Mungu zoarongoa kakula mtu aliyo ma religion kamkubali Jesus Kristo ambade Mungu weka tupara uhayati nami Mungu atunifanya grace
sikuntu jomsomeani tena mazaka tunsomeani na msomeani bento rigara anje rinalisidzane harmana zverse harmana paroli yahe arongomba nekamtu kamdunga katsopara hayati limaza tunsomeani na msomeani be wasu wanadamu si washashi donc wazizo wasikabenzera mwelu wa Mungu watakartsara mjua nede Mungu de Jesus Kristo wala kavangina nakakula mtu wa mara ya Jesus Kristo kasna hayati kila mtu wa mara ya Jesus Kristo wo kasimta Mungu baboli josoma shtu yani masala swalo ule waye majawabu ayatoa sadiramba mwezi Mungu wa rivenza Dieu nous aime nous devons aimer Dieu. Dieu prend soin de nous parce qu'il nous aime. Dieu veut nous faire connaître son amour à tous. Dieu a de l'amour même pour ceux qui le haïssent. C'est un exemple à suivre. Dieu cherche ceux qui semblent le plus éloignés de lui. Dieu doit être notre premier amour. Aimer Dieu, c'est lui obéir. Dieu aime son Fils Jésus. Yodeile Saint-Esprit. Ramorongo abalamba jajifanyia mwili. C'est-à-dire Saint-Esprit. Ceux qui rejettent Jésus n'ont pas l'amour de Dieu. Alléluia. Jésus nous aime comme Dieu aime Jésus. Jésus prouve son amour envers nous en mourant sur la croix pour que nous puissions vivre éternellement avec lui. Jésus prouve l'amour. L'amour entre Dieu et Jésus est le parfait exemple de ce que doit être notre amour pour les autres. Nous devons nous aimer les uns les autres et manifester concrètement cet amour. N'aimons pas la louange des hommes, les honneurs, les proches, les possessions terrestres. Ne les aimons pas. Ou quoi que ce soit d'autre plus que Dieu. L'amour de Jésus est accessible à chacun. Jésus veut que nous l'aimons en tout temps, dans les bons comme dans les mauvais moments. Jésus veut que notre amour soit vrai. Je me souviens, je n'ai pas vu ma synthèse par rapport à Jésus, à Sahovan was helata omba rimbenzi. Sadiri vani Jésus le kajafanya mwezi Mungu kajafanya mwili aja duniani akoirwa fils de Dieu. Donc wai akojosedia modeli lazimani rimbenze Mungu. Sadiri aja sedia mahapa ile pare wasi rimbenze wa jao. Ribenza na wasi wa jao. Ritibe hahi. Yode manaja jifanya mwili aja la uyafidia yo ya ursedia mabaya na wasi tellement wa rivenza déjà premièrement arumbu à son image fanwae deuxième arrive nzirangwa katiwo ta na wasi chaba ba karsinsa aja renge mwili mana il fallait age parce que mwezi Mungu katojwa arungwa tungwa bala kaitimiza lera ya Genesi akamwambia Eve lera et voilà banyu hamsabia Eve ala li fruit la ka interdit akalbaliza basile lera banyu hamsabia Eve alila lera mwezi Mungu aja kumzisa banyu hamana tinita wa msabia Eve ala li fruit no juamba tiwa interdit alo mana banyu akojua parce que banyu waya kojua tunguza Mungu waya kabavuna Mungu akojua donc banyu ha yede mana jafanya shetwa de bana tola pevon waya rongwamba waya banyu ha waya kuhana mbo isida msaribia Eve be mwezi ngoja baida msaribia wa banyu halera akojot pula mabawa
Mwenyezi Mungu akamwambia na tena amba nisutilia nkundo wawe na Eve atampaka Eve descendance ya Eve itojo gada so yao yu ekrazi stadiri descendance ya Eve de mbani de Jesus na jatfanya mwili harma ifamia Davidi na ile pare ajatimizi zila kazirongua maana kabasi ndo tushinda amwana na shetani kabasi ndo tushinda wana na shetani kavu na damu donc Mwenyezi Mungu ajatfanya mwili de mana watu wajajiva zinalo airo Jesus mkombozi ila ajarla uyefidia ajawane kondo na banyuha arla uyefidia mana akamwambiazo banyuha ba descendance ya Davidi tojo wana kondo na wai na descendance ya Davidi we Jesus na jajiva zinalilo harmana yedi mana jajifanya mwili ya Mariama ile paratimize zila kazurongwa ba descendance ya Eve sadiri watu kawasikiri waelewa mana tinita Mwenyezi Mungu ajajifanya mwili ajangia la uyafidia mana akamwambia Evu ana banyuha akambabanyuha mba descendance ya Evu ichojo wana nkondo na banyuha d'ailleurs pia sijua mba yode mana ta lera Evu ala li fruit yode mana ta Mwenyezi Mungu ajatilia utungura wasoto mama ramudza atilia utungu ambarikie utungu aisa arambia mba benza wa mewatu wala wa mwatu katori benza uduwa seli ruwa benza na ima zaka timisomia ni yusuku bengu watu nifanya grass kama kwa venze ni regie jirna nisidane tena ilu hayo pare ni elezi tena mana tunita Mwenyezi Mungu ajajifanya mwili aja arlawi ya fidia mana Mwenyezi Mungu mchabari sa Mwenyezi Mungu mlipavu watu pia washanga amba mana tini kashuka au jabaruwai na jiri Mwenyezi Mungu kashuka au jabaruwai kaba simta kuvuna watu pia kufa maana Mwenyezi Mungu mchabari Mwenyezi Mungu deja amoshuka watu sona tu lera ya ramangala tas film lera ramangala ramos mai paroli lera ya Nuhu lera ya Abrahamu lera ya Moizi Mwenyezi Mungu amoja akoja mfano wa maguguma na tia kudidima lera wakati akushikamba moro donc Mwenyezi Mungu katujo jashukia tu gwalilo ajalo ifidia maana mbada tusubuto na mkabili Mungu basumula deja kabasi mtu donc de mana ajifanya mwili wa Jesus ajofanya mbani hamari ya madeu mana hede hiyo akujifanya mwili huo ile ajarla uyefidia donc ursazi zo jokotune kamwe na kurwa de mahadisi ya patana na ya mabalazmani rimbenze Mungu ile pare ristehizo arambe risifanye hazo jonsa kamwe ya mahafali de yani zi pratique religieux harmana Matthieu 6 les pratiques je soma parole ya Mungu ama abaya prends ma bouche Seigneur on saidie nisome parole yao hakweli les pratiques religieuses gardez-vous bien de faire des dons devant les hommes pour qu'ils vous regardent sinon vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père céleste. Donc lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton don se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra lui-même ouvertement. Msi fanya kama na santezarmana inivani Mwenyezi Mungu alagiza vanamba zi pratique religieuse yani ibada namba rizifanye aramba fanya ibada risaidie watu risaidie ya maskini au ramuva jirani watu shitu risaidiani wasinawasi risaidiane mana mtujo kawazina shotajiri sawa mtujo kana marikene washitumba yo mtu kashindika nayo mtujo kamba na mali bewa shitumba paka ndapare mtu kasina mali dambeyo donc harma msada ni risaidia nao ramusaidia na ramusaidia yatima ramusaidia maskini au ramusaidia na wasinawasi yanu muhono wa poto sono tungia muhono ume afanya ostadiri kalazima nvola mtu ajoma zaka tirungwa sukuvani
kalazima ni vala wa mtu ajua tamana wale davoni kalazima najua mmewao mazawode mmewao mana rirengo armana mbavu za waswatu washe rirengo armana mbavu za mewatu wasina mewatu sana mtu mmoja donc mmewa mtu yo obligation kutojua fanya tu kwamba mmewao kajua maana msifanya mwili moja msifanya mtu mmoja na mmewao lazima ni mtu amstehemewa mtu akesumizi sadero mbako lazima mtu afanya tu kwamba mmewao kasijua donc hazizo Mwenyezi Mungu aharaya vanamba kakula tongori ifanya onekase dia na wasi nikasifanya na tongori sifanya usifa na fahari maana watu wafanya usifa na fahari wao urungulwa ma hypocrite yani watu wa hypocrite shole mtu angoshi maore madam sijua donc Mwenyezi Mungu asongo avance namba risi yanda musaidia na risi shemelezi harima sinagogu amba vanu wami nisifanya tungu fulani sinagogu stadiri harima zanza hari au mkirini amba paka watu mkirini pia wajue au leglizi au watu pia wafanye fahari mzungu haraya tungu zizo maana rungama hipokriti yani watu wababanyifu hipokriti wafanya tungu maurde zizo na mtu amefanya tungu maurdezi unekaupa mtu shitu haufahari na sifa Mwenyezi Mungu weka tolivayo usijiliva mwenyewe maana wanadamu ndio husifobe sasa na wanadamu lene kamba utaobe mtu shitu udzame umsaidie mnyao kaya tima nikamfudzana nika maskini nika mnyao tumsaidia omba mimi mtu ana mali nevashtomba yukosea udzame umbe mnyao shitu ile Mwenyezi Mungu wae asiona secret amba usaidia mtu fulani ato olivai overtema sadiri ato urehemu njema tauto disamba njema zinzila havi yede manango banamba ato olivazo overtema har seda kama harmana priere lorsque tu pries inde toujours Matthieu 6 inde verset 5 yenisomavani lorsque tu pries ne sois pas comme les hypocrites ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils ont le récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Mwezi Mungu alikuwa banamba ramu swali. Mana afiti swala hii ni watu kaselu wa swali. Watu wasikiri muru watu wa muswali. Wasoro swali vala mba swala de mtoto halala ahime ahunwe. Ahime halala ahime. Yede swala mga itao watu wa ramu iglizi. Watu wafanye sifa na ufahari mba wasprie de ramu iglizi. Yede swala mungu itao. Mwezi Mungu swala itao. Mwezi Mungu samba mtu ake afanye swala ya sekre. Ajibali sadina wajibali yaini na mana nyingi mana verse ya arma paroli ya Mungu zini spiritual amorongwa ini na mana nyingi ujibali yaini mba ferme ta porte c'est-à-dire déjà ikuria huyo ne lazima iamini kubali iprie yani swali sababu de Mungu basi kama swali sababu ya sifa na fahari maana watu waswali wa fahari na sifa watu manafiki mababanyifu watu mahipokriti ndio waswaliwa hali lomba wasifanya sifa na ufahari na uvumi na uvantara be mtu sofa swali basabu ya Mungu wa roho yae yule warme ko roho yae wa kafanya sifa yode maana ya Mungu rongo bani na Mungu atauliva ouvertement wa swali hali wana je continue kama armana i priere arangwa banamba voici donc comment vous devez prier siane na mnasirambia modeli unde Jésus da rambia ovani Mungu rakajar jifanya mwili mimbana ya Mariama maana Mariama servanto wae akojula ya fidia ajaba kina wasa kursomeza hela lazimani riswali hela lazimani rienshi hela lazimani rimbao shetani arsomeza rabusi akari na wana damu harmana mahamiraru dasomeza wantu yani sadiri lera abainishwa na maji ajaja akana watu asomeza wantu harmana mahamiraru
lazimani dandisa zae lirabainishona maja kana vers les 30 ans aja akana wanadamu afanyaza mama hamilaro c'est-à-dire pendant 33 ans Jésus akana wasi be ula wa mtiti ujata upara 30 ans vavo rakakabainishona maji aku ndar mama indwa mana kuna mkirini mazamu bala barangwa kamtina kuna mkirini be kaka kufanya ziazi murele makatasha bainishwa na maji. Donc hazors continue kambani arambia ile lazimani riswali we Mungu darambia arambia ile lazima riswali. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée. Arangwa bani mwalatu Mungu rimie Mungu i phrase verse ini sirongo tungu nyingi verse moja tu harmana paroli ya Mungu yesu la gwatungu nyingi sadire bana barongo amba batulio winguju la motswali rongwe batulio winguju de Mungu de Jésus Christ mana kava swangina de bana mana kurumba batu ulio winguju mana de Saint-Esprit na wele raka duniani aka fils de Dieu ouais mana aka fils de Dieu Saint-Esprit de Mungu. Donc le vanima katahia winguju daraja za nazo c'est-à-dire ba Mungu rangu dès le début rangu dès le commencement. Donc arambia baramo swali rungwe batulio winguju lidina lao litukuziwe lidina lao lituharishiwe lidina lao lisifilwe c'est-à-dire rimie arsaidie ramoso rungwe halini mara tumezi ngursaidie ritukuze lidina lao tuharisha lidina lao parapona maendeleo yatu sanctifier dzina lao tuharisha dzina lao risifu dzina lao riheze dzina lao yode swala Mungu aitsao. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Arongwa vani ramu swali rongoe bandara msifu hule mba tuharisha dzina lao prefere some pia vole rayo ni rongoe lazima ni swali mara moja. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Yani vani mwezi Mungu arongwa mbara moswali rongwe halini mwala mwezi Mungu batulio winguju risihumia urisaidie tuharishe dzina laho risifu dzina laho rihedze dzina laho ju ritukuze dzina laho mwala mwezi Mungu risihumia ufalme waho leukiarmana dunia mafia ufalme wao ukiarmana maisha yetu ufalme wao ukiarmana maendeleo yetu ufalme wao ukiarmana comportement zetu ufalme wao ukiarmana zihanyo zetu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ya mavenzelo yao mwala tumezi Mungu ursaidie ya mavenzelo yao riyafanye zo sao rizifanye mori de winguju zi malaika zilio saint est le nom du Seigneur Jésus-Christ, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Winguju, zimalaika zomsifu mwezi Mungu 24/24, kasina repo. Mwezi Mungu waswajao duniani hunu rimsifu. Saint est ton nom, Saint est ton nom. Ode mlibavu, ode mboli, ode mwenye daraja, ode mwenye tukufu, ode mwenye tohara, ode mwenye uzikoilu, ode mwenye mahaba, ode mwenye salama, ode mwenye rehema, ode Mungu, ode mlibavu, ode mwenye nguvu, ode mwenye utajiri. Rimsifu halilu. Mwezi Mungu abenza asifilwe. Modeli asifilwao nazimalaika. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Katrongo suku amba donne-nous notre pain quotidien. Kinti hula maana hula mwezi Mungu eva pia wantu. Waemia na kwa mia tsova hula. Mwezi Mungu asambia bana amba pain quotidien maana harimana Jean, ramunda harimana Jean, ramoso ma Jean. Mwezi Mungu arambia amba il est le pain il est le pain de vie. C'est-à-dire
harmana zi evangelia arambia wae le pain de vie evangelia Jean Mwezigo atunifanya grâce kuntu je soma vani mana je suis le pain de vie, c'est-à-dire pain de vie c'est-à-dire les paroles urongozi lazima rimie Mwenyezi Mungu urongozi ya marongozi yake harmana izroho zatu harmana nafsi zatu yani paroli yahe rikia manyu zatu risome paroli yake kama mafikira yatu rimie asaidie mana nikakaramia Mwenyezi Mungu kashindri na nikamba karsina Saint Esprit sadeni kakaramkubali Yesu mbade Mungu kashindri kana Saint Esprit asaidia atarashinda rafanya zoarambia risifanye kashindri mana Saint Esprit ngolo ile airungo ama agent défenseur consolateur yoti mwanadamu défenseur yo l'esprit de vérité le Saint Esprit esprit ya Mungu yani Mungu makatoa mkubali Yesu mbade de mwana wa Mungu wawe kana Saint Esprit wawe kana wawe au saidia wawe kana mtu Saint Esprit kiamba wasema zingo la gwana wasi zote tambo zingo la gwana wasi zingo la gwana wasi runi hatu vanifanya vidoli vanika tufanya tu halatu asinambia kama rona kwamba no mwana wende naye atonregeza kama maana timkiza mbele be wawe la gwana wasi zingo la gwana mtu nika mtu asunta donc zingo asinambia bana bari mimi arsaidie arve parolia yani remedite parolia risome marongozi yae ayangiani de zangwa shioni harma Biblia Taureta na Injili. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Arongwa banamba ri msamaha yani rimie arswamihi modo na swami deja ukalvira Golgotha na waswaja riswami wa warfanya uzimbovu modo waswaja riswami wa warfanya uzimbovu maana kama kala swami warfanya uzimbovu mwezi kwa swami jeje ne mtojo soma vani mtojo namba ne kamba waskara swami wa warfanya uzimbovu mwezi kwa swami waja mtojo msomea niyo arongwa rimmi arswami kakula sekunde mtu ambaye mwezi swami maana wasema ansifu wasona Adamu mtu amufikiri tu mtu wansi mtu amangalia mtu wansi mtu amulala mtu wansi mtu amwema mtu wansi donc kwa kula sekunde mala mwezi swami urjali na waswaje swami wa warfanya uzimbovu mala tumezi swami swama mala tumezi swami de lazima yake harmona ya mwanadamu 24/24 arambia vana bana ne nous expose pas à la tentation mais délivre-nous du mal car c'est à toi seul qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Arambia vanamba rimmi kama sijena na shetani ibilisa. Rimba uhe shetani rimmi arsaidi rimba uhe shetani arzimie ziplaza shetani arzimie projeza za shetani mama maisha yetu. Maana shetani wapi wa ikarvenzi. Shetani wa ikarvenzi. Dayori shetani kama darsalibia omba msikubala ba Yesu le Mungu. Maana shetani ajomba nika mkubala ba Yesu le Mungu atukana na wanyube atukana wasibe shetani asijomba nika kubala ba Yesu le Mungu maana kondia shetani de Jésus kondia shetani de Mungu wadi andio Mungu donc wae katukubali watu kubala ba Yesu le Mungu maana akasamba watu wa Yesu akana watu ambauha wani madam msuona wenye wote paka mwambili deja simwambia na video valamba msiambudi mawe muliza fete yo problem mwezi Mungu arambia ba nje mwambieni msambudi mawe je tumwambia msambudi maforo msambudi jua msambudi bema na tambulio wa guguru muliza lebo shetani mbangani mwamlisha mwambulia mlango ambangani bema na kama skirimani mwaelewa amba lazima ni muumba wa shetani tangi kama mkubali Yesu Kristo shetani tumbangani maana ni mwambulia mlango be mwambulia shetani mlango maana kama sikubala ba Yesu le Mungu na ni kama tukakubala ba Yesu le Mungu kasi na sikotba hodhambi tutafanya jitihada tabika shindi hazo je continue vani je continue vani msome namba vani mwezi ngorongwamba nikawaskara swami wewe waje ukator swami si vous pardonnez aux hommes leurs fautes votre Père céleste vous pardonnera aussi mais si vous ne pardonnez pas aux hommes votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos fautes c'est-à-dire manikawasi kara swami wanyatu zifoti zao wazifanyao basi mwezi Mungu ajao kator swami ili maana anambia balamba rimia swami rimia na tena saidie Saint Esprit isaidie
ake na wasi arsaidie shile swami wanyatu maana ni kama mwezi mkasina mtu kashili swami mtu maana uswami tu basi uswami malumoni betsa umswami mtu umswami armana roya dayori kana parzo msomia namba arungomba mtu amuswami mnya mswami mara 70 ta mara 7 yo maana ya boli maana ya babu mba wamu swami mnyao udele mba maana waene amurswami wedela be wemba vurifanya zo pia ramamba barswami we swami wedela kamba yedela mba kasna kanajo nazuruasi wede Mungu mana adelao mana sabana swajo ramuswami rdele bavwa zonjo continue harmana itsum yo mondona mbio omba tsumu isha moto shemeleza tsumu isija muzade dzabali na dedze fete lolane fete rile sukari fete pale tsumu isija narimba we shetani ule shetani libambulia mlango omba mnaona udedza tsumu kakula siku lazima afunge tsumu kamba paka ikena mwezi fulani ile kama mwambia vela mba mwezi mwezi onyamudi shuza Mungu azumba msambudi shuza Mungu azumba kama mwa tsumu kamwe amba kile para mwezi fulani nasifunge yo wabutu msambudu mwezi na tsumu mwezi Mungu karongo amba mkena mwezi fulani mfunge mwezi Mungu tsakla siku mfunge jeli waeni kamba meme class jeli venza atuvenza class kum watu wafunge pare shitwa siringie maana ya tsumu pare shitwa naske bavuna wasi tsumu mwezi kushurize na tsumu yo rifungao iyo maana arambia rifunge pare rishitwa na bawasi karibu na wasi na tsumu yo mwezi ngoirongo wao nijo msomiani maana mufikira batsumu ama msala tamahimamba radedze male maba wala plage walulane ari watu wasala sukari maana pesa kaobe watu walulane walitsingo wafanye tsingo maana washifunga tsumu mwezi ubuha musiabudu mwezi na mwezi kwa haraya harmana exode harmana this command mazaza ngalazo kazangwa na mwana dambole tsungomba mwana dama ingeza zo mwezi azishikiza hamuru kawasi mkasizishwa ashukiza harmana tablet samu azangi hamuru we mwenye ula kusangia harmana maba wakombayo moizi donc na fete mwakitsa msishemeleza tsumu na udedza nisidedza varisidedza sinda rende waonda bwati waondofanya dzingo andafanya aluna hawara andamlale na hawara hemana tsumu ishongia kamumba wa shetani kafuta na tsumu msijula nanza sijunga bzananza kafuta tsumu mzingo erongo kula mtu kasina Mungu na Jesus Christ ata kasina Mungu Yesu mwambia la verite kula mtu mara Jesus anafunge asijizinanza mesa asrodidisa munwa lera todo sejude moro asrodidisa baha abaleru zina kurambia balamba mtu kamkubali Jesus katuka na Mungu ndizile kulira sasa kumliza c'est la vérité zone skweli anga tushikestuba na lana jeketa ma video bana mashibabu atongo kazina mana inde shiotiani taureta musabudu mwezi kula mwezi na mubuha rafu adafunge mbapotsila kila dzingo wa ondra hawara wa hula mabawa la plage tatakurefete maana badameso tsumu yewani jula nanza sababu mwezi kapitatu tsumu mwezi Mungu ironga wala takamsunjwa Mungu rabusi lazima ndeja mumjue Mungu mumbenze bolera yo amjueni mwezi Mungu kabenze muno ba mauri didima maana tini mwezi Mungu akazirongo amba atodidimisatsi wambo rata kumjua Mungu na korongo ari yo watokati ya bombe wakuzwa gash mwezi Mungu adimisatsi yo azongo ari maishio nzo msonyaniso so mwezi Mungu afanya grace jeni msonyaniso vana rongwa atodidimisatsi watu kwa ndunga atodidimisa ofiki mori mwezi Mungu amna atonvile avale tujenbaki mana andrega do mitini jenbaki tujenketsimba namba nisimbabushani togoza Mungu fikira namba wana asimserve wami mtu hazi malgré msilize na mta obligé jendongowe mana ramamba rishemeleze tena jonsomiani yovana rongwa rishemeleze wala sirie sumu yo mubanga ota mahima makati sumu kamsinjwa tana Mungu abore mujiticho na yela bamsingana sumu mjitia yela msikananza bure ngala sumu tiane je mwambia mwezingo tsao lorsque vous jeûnez ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. En effet, ils présentent un visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont le récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes, mais à ton Père qui est dans
dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Mwenyezi Mungu arongwa mtu amofunga asisemeledze abzame afunge vamshemeledza ofunga atakamshuzwa ta Mungu mba de Jesus umsifunga tini mujile makula shala mukura arongwa vani mtu amofunga ta wafungao wamjo Jesus no amofunga ilazimani warate watemarashi swaniyo tatramba warate mafikira yao wa uso hiyo uso wao mtu amwaona wakena furana ra wakena maaba wapenzi wanyawe wasaidie wanyawe nami senabali jwa kama nimsomeni fungo itsao side mjitio ila omba mnana tsumu alataka msujwa mba Mungu dembani bakumjitio ila tu mbakinanza mpena za ula nyingi mangu zana majavi bora makula shala zanyu mtana mukuru jakama je msomeni tsumu Mungu aitsao je msomeni Mwenyezi Mungu arongwa vani je soma mwa Esaïe 58 ile kade injili linakosoma tout à l'heure ibada mko asao yini de taureta je msomiani kula mtu harai taureta abara Mungu kabasi Mungu mtu harai injili aramba kabasi Mungu maana yo yini de lu parole ya Mungu de liovani le vrai jeune Mungu itsao itumia kweli Mungu itsao crie à pleine voix sans te retenir. Fais retentir ta voix comme une trompette et révèle à mon peuple sa révolte. À la famille de Jacob. Moi, qui a famille de Jacob, de was. Jacob, dont on connaît Abraham. But de Abraham, Jacob, Isaac, wow. On doit voir que ça nous voit Israël. De was pièce. Israeli armana Bible armana parole ya Mungu armana taureta yo spiritually yo sidago modern mfikirio. Ni watu pia dawambia. Arungwa banamba rishemeledzi. Rambie ul peuple yae. Strongo tabia tambo asifanyao ambao sisifanye. C'est moi que jour après jour ils consultent, ils veulent connaître mes voix. Ils veulent connaître mes voix, pardon, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Prends ma bouche, papa. Ils veulent connaître mes voix comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné le droit institué par son Dieu. Ils me réclament des jugements conformes à la justice. Ils désirent se rapprocher de Dieu. Yani wasi risimia Mungu rishemeleza mba risimtsaha Mungu. Pourtant karsimjua. À quoi nous sert-il de jeûner? Ina maana tini ya ujene. Sisema nbata nimalize bure range nifanye mwana senteza shimaore. Muone yela yomjijita uyomba musifungatsu mbata kama karibu na Mungu. Nari mzungu ya Mungu. Karibu tata na Mungu wamne sijitia. Karibu Mungu ni karamjwa Mungu. Sijitia yela yanyu zatu zini na ufunga. À quoi nous sert-il de jeûner si tu ne le vois pas, de nous humilier si tu n'y fais pas attention? Ina maana tini rifungene kama Mwenyezi Mungu takasizi kasirenga tsumuzo au Allah takasifanya attention na ambari fungu. Ina maana tini si ani ile parole ya Mungu umtsungo unafiki nsiregani isome. À quoi nous sert-il de jeûner si tu ne le vois pas, ou de Mungu kasiziona. De nous humilier si tu n'y fais pas attention. Si Dieu onda tini, si tabisha tini, ni kama Mungu katakasiona, kasija ta shughuli, kasifanya attention na wasi. Shikasimjua, asifanya attention tini. Goba ora amojona tena batazo arabiazo, risifanya kasifanya la arabia risifanya. Na mbwe fitima kianyo réfléchir parole ya Mungu vani. C'est que le jour où vous jeûnez, vous accomplissez vos propres désirs et traitez durement tous vos ouvriers. Rero nabani mamofunga accomplissez les désirs zanyu. C'est-à-dire nekaka simjwa Mungu ramofunga, c'est accomplissez les désirs zatu.
Bikaba tu ambasifanya basabu ya Mungu. Ta votre jeûne ne débauche sur des procès. Votre jeûne débauche sur des procès, des disputes, sur de méchants coups de poing. Vous ne gênez pas, comme vous le faites aujourd'hui, de manière à faire entendre votre voix là-haut. Nakumwambia ni vale risifungani na manatini na roho mbovu na roho mbi na mafikira ya peu na umani hana jirani kaseli wana arimda chuchira sifunga deja taka msunjwa Mungu mbale Jesus Kristi mumara ya njitaela bure titu tawa wa mdunga Jesus Kristi nene kamba wasifunga harumbu wa mdunga Jesus Kristi nekago wanarumbu deja Jesus katuka na waobe tutsofa leo na Mungu na Jesus amba awaya na wai hana Saint Esprit weka fanya madhambi weka kana rumbi na kemba akula na akula tana wantu na muda tamba ana Saint Esprit katsofanya mbovu katika na rumbi umona emblu wa furaha mtu wa upepo mtu wa suluhu mtu akaona Jesus mtu akaona Saint Esprit sarungwa Jesus mba mtu avumbo Jesus maana kula mtu alama religion wa mara ya Jesus wa katika na Saint Esprit comme ma katoliki ma Témoins de Jéhovah ma protestant ma tijitino pia kila mtu ana religion ukasina Mungu mwezi kwa kana religion mwezi kwa tia religion mwezi kwa universel mwezi ngwae kila mtu arumbu piasi kila mtu mtawa tompara mtamtoa hakweli na Mungu de Jesus Kristi ukamka bisumtsa na ukabde Mungu mwaikiri wede Mungu mwihara wede Mungu mwaikubali wede naenda jujishe yekasili namba wanyu mumvalide itatshuliza na walambia nyao donc je continue Armana itsumu toujours. Est-ce un jeûne de ce genre que je préconise, un jour où l'homme s'humilie? S'agit-il de courber la tête comme un rosseau? Faut-il se coucher sur le sac et le cendre? Est-ce cela que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Ronovan, oui, je suis zungu. Monsieur fait tout mon histoire van. Kila mtu kashwasini wabe mwana hasome harimana Esaïe 58 ni parole ya Mungu arongwa vanamba jeuni ni tao demba mujiimilie mujitambishe rozanyu mulali mana hale wo watu wa hale lera dunia la ombwa sao kina watu wa Israeli abinu Israeli wo Egypto ho nikatu wafanya 40 wako ketsi harimana avu wakurenga saki wakita masaki na vu wajimilie wamia mwezi Mungu amba waswami eske tongozi zomba mujitia hela mnarombovu musiengana kamsina mafikira mema kamsimjwa tata Mungu mujitie tu hela mshemeleze msifunga mfanye fuza matamana maridi vavo yo tsumude ya mtao ya Mungu non Mungu yese tumaitao. Voici le genre de jeûne que Mungu aitao nambo fitia makio réfléchir vani nabuya makio réfléchir parole ya Mungu. Voici le genre de jeûne que je préconise: détacher les chaînes dues à la méchanceté, naribulie zi sheni yani silsili za upeu, naribawe zi upeu, naribawe zi mbovu, naribawe zi nsemu, naribawe unafiki, naribawe umani, naribawe tiparapata, naribawe zi ulidzingo, naribawe mbapita sifanya dzingo lahe ala wara jota wa zarasa ruswala rasa rufunga wani mtako kufanya dzingo mwezi Mungu mtu afusa ile tagiri kufanya dzingo mba kufanya zuzi kwa mta Mungu mswama ataufu séjour de moroni Ozana ngomba ruswale ndo afanye tabia zao zikitsembo sosa ni ono na mendo na tswa na mimi simtoko wapia bahari ya dunia mafia bani au opera sabuni na jeli zilipia dunia mafia bani betaka mtu anafanya dzingo tukasina tohara asunkovundwa Mungu
nemzito kutia marashi ya Mariano atia ya Sephora atia ya Madora atia pia marashi ya duniani vani asinukafete duniani na Mungu mtu asimkovundu. Voici le genre de jeûne que Dieu veut. Sumu mwezi ngo itsao de hini. Nisisoma pia bolere njeni fanya mwana sentezo shimaore. Voici le genre de jeûne que je préconise. Détacher les chaînes dues à la méchanceté, dénouer les liens de l'esclavage, renvoyer libre ceux qu'on maltraite, mettez fin aux contraintes de toutes sortes. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Ne cherchez pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Rono, tsumungu itsao. Deja ngomba ribulizi silsili za upeo zatu, lishe mbovu zatu, lishe tabia za upeo zatu, lishe unafiki, lishe ubabanyifu, lishe zinsemu. Usipara watu wafungu wacha kitana majavi barazani wasema kila mtu ameona vile wale fulani kadha. Kwa ikia mewa ibani kadha fulani kadha bani kadha na unafiki. Unafika Mungu kwa ubenzi. Uone mnyo aviri ufanya mato. Wabari ufungu. Wanyu. Mteshala mule mkuri. Deja premièrement, kila mtu kasimjua Jésus Kristo kasina Mungu, kasina tamana jiteye na tsumu. Banda wamjua Jésus Kristo, wakubala mba wane Saint-Esprit, mwezi ngo tuwasaidia amba wakena wao, kila mtu vumbo Jésus, amba wae hama religion, wota jiteye amba sifunga tsumu, wala rungwa wasifanya karemu na tishtini, wale sasa na wanyu. Makatoliko rungwa wasifanya karemu, wale sasa na wanyu. Mana wao fanya karemu na ilawa wao fanya ugangi, waila wao pretri, waendu lalana wafanya pedofili, kila siku nyuki amba pretri afanya jao, pasteur afanya jao, kula pasteur alue na Saint-Esprit. Kula pasteur amdunga Jésus en vérité, en esprit, en vérité. Kasambudu, shtitsoko yoti. Wewe kafanya tabia zizo. Kila mwanadamu tsoko yoti amdunga Jésus Kristo hakweli. Hai roho na ukweli. Na nafsi yake na ukweli. Kwa mshini mwakiamba azingaria mwana wantu alala na mtu wa eglizi awala na jao. Kakula mtu amdunga Mungu kamtukiamba imamu amlola mwana shonu ahe amenye afanya jao maana zilika za tusaleo. Tukoza saha leo wasa kutisa tu waspesa kusikwa zinzu shoni fundi ganga la fundi asirisomeza asirisika zinzu si entre parenthèse yoma na entre parenthèse wana bilo wazuri wanatiso wazuri mvumo mzuri kusukuta chongo dagoni ba funda husiki eske mtu alina mwezi Mungu subutufanya tungodezo no waskarim jimungu na risometa betanke karakubala ba Jésus de Mungu ramdunga hai kweli karsambudishi tuko yoti maana kama kila mtu anangoa Jésus au kama ana Mungu tabu mtu anangoa Jésus ni kasina Mungu kakula mtu anangoa Jésus asambudu andambudu shetani awanda onofundimba atapara pare pouvoir a gerise wantu awa pare pouvoir pare wantu wengi wandara ma iglesia wana shetani wanyu kula mtu kama mara ya Jésus mambudu joie mambudu furu la mkiri mkizo mtu mbele nyama munywa mambudu mwezi watsumu arimna mwezi demfunge msambudu mwezi pia kila mtu ambudu mwezi kila mtu ambudu shitsoko yote mwezi ngo yumba wakasina Mungu kamji Mungu mwezi Mungu atari mjue hakweli hari nafsi yatu na kweli mwezi Mungu c'est un esprit saint. Mwezi Mungu esprit saint, shetani esprit malin. Esprit mal. Shetani esprit mauvais. Mwezi Mungu esprit saint, shetani esprit mauvais. Satan. Kama tuweze na mvumbua. Donc na remba uhe shetani. Be Satan da mwambulia mlango, vumambulia mlango angia fete. Amgiani msishemeleza tsumu. Wala taka msijomba yote ndio mjefanyao. Mana tsumu yo tamungu kasingalia mkia vale mwezi Mungu arongua amba tsumu deja mtu amjua vile raya fuke tsumu deja kamsumjua msambudu mwezi na mwambera mba msambudu est-ce que c'est normal mwezi Mungu mwambera msambudu dishto yumba msambudu mwezi swala mwezi abora kati raona mwezi ubuha tutakoro soma na dua mwana mwezi Mungu njalie na vale msambudu mwezi onyambudu na mwezi msambudu mwezi msambudu jua msambudu toujours msambudu mwanadamu mtombeli anyama munyama anyuha munywa msambudu de mtule ewa
simwambia namulize ta wamsiria na zazanyu zizo Mwenyezi Mungu anambia shemeleza la sirie rambi pepli yai amba tumusifanya mbovu na nikakara rongoa Mwenyezi Mungu asorudisa shauri mtsa Mungu na disashauri na jetsa kana jua bavula zimani balanya nguburiezi mana tsajua bemtu nasoma ni Mwenyezi Mungu anambia enda ambiwa nyamba balanya nguchipuburezi na mesi jamba wanyu msambudu mwezi Mwenyezi Mungu bwanyu ketsi musomo na dontu rakolimbala mwanangu Mungu jali bwana wangu jali vale sambudu mwezi mahema asubuhi yavo sambudiri jua si jua tu harma siku moja harma siku lera moja harma ula siku to asubuhi to ungia onyambudi jua mambudi forula mkiri mambudi manadamu mambudi gumbo mambudi uradi sio mwezi harma maha ojambudira hao mwezi harma na mwezi wa tsumu mwezi kama siku deni mba mwezi mkaru kwamba tuasifunge mwezi mkatoa siku ya ufunga na tia ufunga aisa rungwa tamufunga bisa tamtu ajua ala ufunga ya Mungu ita ailinda utidemba mtutawo wa mdunga Yesu walina Saint Esprit mtukapisha olamba angulize majave zaula apie bavo nikako parzo fanya gato lazima ufanye gato mara tsumuni de nikako parzo fanya beredi lazima ulifanye nikako parzo fanya bijimbi lazima ulifanye nikako parzo para tuvikula sawa ila bavo lazima ni mimi sio wa pare baba hulo le uipare mara tsumuni upie ubwatahani upindir saluva ufunge fulwa rastwani wanyu ndichela tu Mwenyezi Mungu kila siku atari pinde fiti kila siku atari pinde registry kila siku atari adore kila siku atari mbenze kila siku atari mlague kila siku atari kitwahara kila siku Mwenyezi Mungu atari fani na wai maana arumbu hafani wai Mwenyezi Mungu arumbu hafani wai atari fani na wai donc sifanya sentezi vani zinazungua topara vasavani demba da Mungu ya handa rimbenze Mwenyezi Mungu maana nikakara menza Mungu kashindi rastezo aramba resiste rivenzana na wasi nikakara benzana na wasi ibada risifanya uzoka story maana kubenzana deja amuri ya mahaba yetu na Mungu ibada mahaba yetu na mnyatu ibada sadira maana ramuvenzana na wasi ibada mahaba yo ibada Mwenyezi Mungu mahaba yo ibada hai yoni ibada handra airongo mbala lazima ulifanye mahaba ya vili ramuvanashi risi shemelezane imazaka tsirongo mara handavani bele uvuna kujorongo itsumu ilifale ndungina ila watoto swali waja na iswala si watu wanafanya unafiki wanaenda ilimbala watu ndo swali wasimani hana hiba parabata kasurongo zana fawangi waswali maana ta kondo zozulio maana ta problem zozulio mba muswali nimsimani hana wala kama snap wala mnarombovu develomba kama sikimbali mwamkubalishe zimba ide Mungu tangi kama mkubalishe zimba ide Mungu Saint Esprit kana wanyu hakweli wala msambudishi tuko yoti be msira mambudubwe mwelawo mifoma nane mambudi jua mwelawo foma nane mambudi mwanadamu mkizombeli mwelawo foma nane tajada gona jompara mshiwae Uislamu kirini uliojoda gona joma mshwa pitini takusija joma mshwa pitini usiketi shilindu kila mtu mamona vile bale jina kupara bwenule vumsambudi mawebe na jiri mkana Mwenyezi Mungu kama mimi Mwenyezi Mungu de mamdunga hakwelu na Mwenyezi Mungu tumjalani kama gwavenze mumdunge Mwenyezi Mungu maana Mwenyezi Mungu asumbenzani Mwenyezi Mungu jala kama gwavenze rimdunge hakweli jitia na wami ndio kama simjijeni maana c'est la vérité Mwenyezi Mungu jala rimdungi rimjue Jésus Christ rimdungi hakweli kitima iliza kila mtu abaye Jésus de Mungu wode Mungu wao Mungu wangu Dairu la lazima muono na kusema vale amba il doit être notre premier amour. Tuhanda lazima rimbenze de Mungu. Wala lazima akede batu, akede matu, akede mewatu, akede manzano watu, akede wanatu, akede rimbenze handa. Wale rewa na wa jeni mao. Wala lazima rimbenze handa. Lale na wae rime na wae. Vamtu sikwa kadambia tsika armana parano. Arongwari sirongwamba mume wangu de Jésus bien sûr hai wede lazima lali na wewe na wewe karama utsabaru kwamba mume wangu ashalo le mananyi mwa tamkia volomba mafikira yanyu mafikira ya Mungu mwaikia hulola mwaikia mume wangu waifikiri kama mume wanda hulole yani telema volomba mumbrike shetani le mambanga mwaikia tungu ya rongolamba me au baba wadza wanikamfikire zinjema nikamfikire paroli ya Mungu wenda kama na mwana tungu za uchafi maana watu wachafibe
uchafi watu mrege gidzingo na shetani mamkidza mbele mtu amurungwa tunguzolula tu dayori mtojo mfanyani mtojo continue video lini vanje ngomba tarima watu lola nao harima zinsizo pia nzwani mwali gazja maorezo kwa shimore de manatandongo na vize malago si de volume masongwa shimore watu wengi harima na dzingo pia sikari madzingo utawami pia maana Mwenyezi Mungu arongwamba waenda hata ufungua mshe wao vale wao expose atafanya dzingo na msho amulo na mtu wangina wala asifanya dzingo wao amulo na mtu wangina take msho kafa kusina dura ulole mtu wangina take mtu mshe mmewahi kafa kasina dura ulole na mtu mme wangina au madzingo mengi yaliwa mansizo dzingo zingine liyo bani babu yede mana Mwenyezi Mungu akashasira kudimisa nsizo yede mana Mwenyezi Mungu akashasira vule maondo ngisa mtoba kwa rikosi wajini wasingia maana katufanya vitu bantu mambe namba kulanti amba account kamdunga Mwenyezi Mungu asibele ya president wa peu asibele na maelu wa peu maori watu wanazimarike wala maelu kashinda wafanya markezo ja maori ziregi ya Faransa maana tini maana tukasumjwa Mwenyezi Mungu anaweza kusaliti na maondo kazi msomeni Deuteronomy nsorgia siku ngoza kufanya grace je msomeni muone maana tata Mwenyezi Mungu abuho watu wana ntizo zonne tene zonne tu kila tikamdunga Mungu bede vonu goshimore msomiani muone maana tata Mwenyezi Mungu abuho ntizizo asalito watu agazjana nzwani na amsalitini na hazali musumliza zali porta Mwenyezi Mungu mbubwani maore maelwalio pio kila job babo jotia poshina hai kama mdunga Mwenyezi Mungu be Mwenyezi Mungu amwambia namba tumfanyani be asifanye zoa tuzungua maana Mwenyezi Mungu atungo fight nitsi donc hazizo nisifanya synthesia vidana kulifanya vani de paraporu na ibada Mungu arambia rivane risaidiane harmana hu risifanye sifa saidiana harmana udzamisa riswali swala za kweli haumria Mungu riswali na Mungu rimjue deja Mungu riswali swala za kweli swala za harma ko ya roza tu ramofunga risifanye sifa na vantara na tumaitao de makati mtumdunga Jesus Kristo mkubali Mungu de tumaitsorengwao na hapo tumuye lazima ni akina roho njema akina roho de toute façon mtumdunga Jesus Kristo hakweli wae Saint Esprit wae uba Saint Esprit amukanao kutukana rombo donc yede ma fali turakana ban leo de itsumu swala zimbada watu wasambudu maana msambudu harma itsumu msambudu mwezi harmana iswala msambudu jua msambudi toujours msambudi mwanadamu mkizombe msambudi pia tongozo na jua lumlambudu longolwa reine katamba lamba esprit shetani longolwa reine soleil mama mbudi mwezi pareil shetani longolwa reine soleil donc imbada mgosa dezizo rimbenze rimjue deja rimbenze arrive Saint Esprit kena wae ramufunga ramufanya bamtushitu ridzame ramufunga risifanye sifa na fahari swali risifanye sifa na fahari kila ibada rifanya sababu ya Mungu bila sifanya sababu ya mwanadamu sifanya sifa sababu ya mwanadamu hazizo shalom sifasente zvani mana nsimali zavani mana mazali rangu naka nayo ikomo nsijounga tsa video babo ni tashdidi fete izimbada Mungu azarongwa risifanye na itsumu Mungu arongwa rifunge surtout letsumu hazizo wabo shalom Mwenyezi Mungu arjale kangwa wenzeri kia mwana salama na baraka na furaha Mwenyezi Mungu arjale rimjue Mungu hakweli maana kasimjua Mungu hakweli Mungu kakula mtu adunga religion kasina Mungu lazima rielewane kakula mtu adunga religion neka katoliki neka teme de Jehova neka Muislamu neka Christiani pia zino watu kasina Mungu kula mtu adunga religion kasina Mungu kula mtu ambudu shituko yote kasina Mungu maana mtu adunga religion pia ambudu maana tama katoliki no na uradi wa mabudi deja wana statue walitoa marina baho de Maria ma servante wa Jesus na ambaye marwa wa mtio de shetani ren esprit loi statue loi tia wale de esprit rongolo esprit reine soleil do ambudu wa ambudu na uradi kila mtu ambudu shituko yote wokas na Mungu kamji Mungu wanyu ho ambudu jua na mwezi na madruju na damu
pia zizona mbawe shetani be mumrege shetani mkizambele mumbanga kamtama mkia Jesus Kristo wede Mungu hazizo. Shalom na mkina baraka na Jesus Kristo wembenzani.